Hello everyone, welcome to my video. I am Rajdeep and you are watching Deep in Russia. তো আজকে একটা ইউনিভার্সিটি সাইড থেকে রোবোটিক সার্জারির একটা সেমিনার আছে। তো বাই লাক আজকে একটা অপরচুনিটিস পেয়েছি কি ওখানে গিয়ে ভিডিও রেকর্ড করার বা ওখানে গিয়ে সেই সেমিনারটা অ্যাটেন্ড করার। তো সেই জন্যই যাচ্ছি। এখন জাস্ট ট্যাক্সিতে বসে আছি তো পৌঁছে ওখানে গিয়ে ডাইরেক্ট কথা হচ্ছে। তো এই জাস্ট ক্যাব থেকে নামলাম, নেমে জাস্ট ডিন অফিসে বসে আছি এখন। তো দিবেন ভাইয়া, হ্যাঁ অতুল। সো একটু পরে লেট হয়ে গেছিলো আসতে। তো আসার পরে অনেকজন ভিডিও করছিল, তো ভয়েস ওভার দিচ্ছি এর জন্যে। তো এই রুমটাতে ইউজুয়ালি ভিআর লাগানো হয়। ভিআর লাগিয়ে তারপর প্রত্যেকটা অ্যানাটমিক্যাল পার্টস বা প্রত্যেকটা বডি পার্টসের আলাদা আলাদা করে ডেসক্রিপশনস, তাদের বডি পার্টসগুলো কীরকম 3D একটা ইমেজ পাওয়া যায়, সেই 3D ইমেজের মাধ্যমে আমাদেরকে শেখানো হয়। আর এখানে এই ভিডিওতে এখন দেখা হচ্ছে কি যদি এমার্জেন্সি কেসেসে কখনও কীভাবে অ্যাম্বুলেন্স আসে, মেনলি এটা অ্যাম্বুলেন্স রুমের মধ্যে বলা হয়। তো আমাদেরকে বোঝানো হচ্ছিলো যে কীরকমভাবে কী আছে না আছে অ্যান্ড কোথায় কীভাবে এইগুলো বেনিফিটেড আমাদের ডে টু ডে লাইফের জন্যে বা একটা স্টুডেন্ট লাইফের জন্য কীভাবে দরকার এগুলো, অ্যান্ড এগুলো এতটা ইম্পর্টেন্স কেন। তো এই বিষয়ে সব ছিল সব কিছু, অ্যান্ড আমাদেরকে ভালোভাবে ক্লাসে এসে বোঝানো হলো। তো আমাদের একটা 5th ইয়ারের একজন ছিল চৈত্রালিদি, সে আমাদেরকে ভালোভাবে বোঝাচ্ছিল আরও কখন কীভাবে ইউজ করতে হবে অ্যান্ড কতক্ষণ ধরে ইউজ করতে হয় বা এমার্জেন্সি কেসেসে কী করতে হয় সেই সমস্তগুলো। অ্যান্ড আরও অনেক কিছু সিপিআর থেকে স্টার্ট করে অনেক কিছুই আমাদেরকে বললো ওখানে। অ্যান্ড বিভিন্ন ডেমির ওপর আমরা ওখানে দেখলাম। Where you can practice any emergency situation, you have joysticks. Through joysticks you can practice ambulance duty, any emergency patient. Through joystick you can pick anything, if you need anything defibrillator, if you need any oxygen machine, support machine, anything you can use your joystick, and you can practice this sports for the ambulance duty, for emergency patient, and for gynec patient, any emergency patient. Меня вылетело с этого просто. Нет? Да я... स्टार्ट करो सर। Wait. Ну что ты будешь делать? Pathological examination we can use this dummy, and this is for the tumor of breast. We can use by palpations कि कोई ट्यूमर है या नहीं है, तो इसके लिए ये गायनिक की प्रैक्टिस के लिए यूज़ किया जाता है। एंड ये इन्फेक्शन डिजीज़ या कोई ट्यूमर है या कोई भी अल्सर है, एनी गायनिकोलॉजिकल इन्फेक्शन डिजीज़ है ना, उसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं। जब भी कोई ब्रेस्ट में ट्यूमर होता है तो वहाँ से पालपेट करके चेक कर सकते हो कि कोई ट्यूमर है या नहीं। जनरली जितने भी ट्यूमर से पता चल जाता है, अगर बहुत माइनर कुछ होते हैं जो नहीं पता चलता है पालपेशन से। उसके बाद ये गायनिकोलॉजिकल टेबल है, तो जिस पे तुम किसी भी वजाइनल जैसे इन्फेक्शन जितने भी हैं, यहाँ पे ऐसे पैर होते हैं गायनिकोलॉजिकल टेबल पे, एंड देन इसे यूज़ करके कोल्पोस्कोप को तुम ऐसे इंसर्ट करते हो। उसके बाद मतलब इसे ऐसे इंसर्ट करके जनरली तुम्हें स्मीयर लेना हो या फिर ऐसी चीज़ें में ये यूज़ होता है, एंड उसके बाद जितने भी इन्फेक्शन डिजीज़ है तुम उसे यहाँ से डायग्नोज कर सकते हो स्मीयर एंड ऑल से। कैमरा में देखिए ये ग्रीन वाला अम्बू बैग। यहाँ से आपको थर्ड स्टेप में जो है ना क्रोनिंग दिखती है, जब आपको पूरी 10 सेंटीमीटर की दिख जाती है, उसके बाद आप इसे खींच सकते हो बेबी को। एंड कुछ मतलब अलग से स्टेथोस्कोप नहीं, फोर्सेप्स यूज़ होते हैं अलग से जब बेबी का हेल्थ पूरा पुल आउट करना होता है। तो ऐसे होता है, आपको डमीज प्रोवाइड किए जाते हैं ताकि आप इस पर प्रैक्टिस कर सको। एंड अगर इन केस बेबी का सर ऐसा है एंड जब इसका मेरे को भी लेने और जब यहाँ पे इसके फुट्स हो, तो ये आधे फुट हो, तो ये इनकम्प्लीट फुटलिंग। दिस इज वेरी रेयर सिचुएशन, फुटलिंग इज वेरी रेयर सिचुएशन। एंड कंप्लीट फुटलिंग बहुत ही ज़्यादा रेयर होता है।
एंड दिस इज ट्रांसवर्स। ऐसे केसेस में सिर्फ सिजेरियन ही ऑप्शन होता है। Yes. And cesarean. और बच्चा निकाल के फेंक दिया। अरे हाँ, okay. यहाँ से काट के बच्चे को बाहर निकालते हैं, निकाल। তো লাস্ট কিছু ক্লিপসে দেখেছো যেখানে বিভিন্ন বিভিন্ন স্টেজেস দেখানো হচ্ছে, বিভিন্ন পেশেন্টসের সাথে ডেমি পেশেন্টসের সাথে দেখানো হচ্ছে। তো এখন আছে একটা মডেল টাইপের যেখানে এখানে ইনস্ট্রুমেন্টালভাবে ইউজ করা হচ্ছে, যেখানে সব ওয়্যারিং করার পরে বা সব কিছু স্টার্ট করার পরে তো এই বেবির বা ডেমির ওপরে যে হার্ট বিটস হয় বা যে কোনো যা প্রসিডিউরস হবে সব কিছু রিয়েল পেশেন্টসের মতন হয়। তো সেগুলো দেখানোর জন্য আজকে আমাদেরকে ডাকা হয়েছিল। তো ডেলিভারিস, প্রেগনেন্সি ডেলিভারিস, তারপরে এমনি ইউজুয়াল ইনফেকশনস, ডিজিজেস বা এই সমস্ত ব্যাপারে দেখানোর জন্যে আমাদেরকে ডাকা হয়েছিল। তো সব ডিপার্টমেন্টস আস্তে আস্তে করে ঘুরছে, এক এক করে একটা রুমে আলাদা আলাদা ডেমি রাখা আছে। তো আরও কিছু থাকবে, সেগুলো ভিডিও ক্লিপ করবো। करने के लिए ताकि आपको ज़्यादा एरिया व्यू कर सके। तो उसमें गैस इंसर्ट की जाती है, दैन उसके इन डिटेल जाओ। अब यहाँ पे कैमरा सफ़ेद हो गया, गर्म पानी से पोंछना आई पड़ेगा। नीड असिस्टेंट प्लीज़, एनीवन कैन हेल्प मी। इसको पकड़ो, पकड़ना इसको। गुरलिन वो सर्जन का है, एंड आई एम योर असिस्टेंट, प्लीज़ उसको पकड़ो। क्या है क्या ये? नाक के अंदर हमारे ब्लॉग में देखने पता लग जाएगा।